नमस्कार जय माँ सुरेश्वरी मोर ना आकाश स्वागत जोड़े माँ वस्त्रावली सम्बलपुरी दुकान के आज मुई किसी नुआ कलेक्शन आनी जेनटा कि तामने रामा ग्रीन उपरे खाली रामा ग्रीन कलेक्शन रे जेनटा भी अच्छे मुई देखामी मुई भावुचे सबू शाड़ी गुटी थरे देखला वीडियो लंबा हो जाए भावुचे लेकिन मुई पार्ट 2 करके आनमी पार्ट 1 पार्ट 2 दुटा वीडियो आनमी बोली भावुचे तो देखुन मुई बछा बछा कलेक्शन जेनटा मते भल लागिचे आ रामा ग्रीन कलेक्शन रे जेनटा हमर पाखे अच्छे खाली रामा ग्रीन उपरे मुई देखुचे एटा गोटे देखुन रामा ग्रीन रा ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे इटार दाम आसवा आपको पड़वा 8,400 टका पड़वा खाली रामा ग्रीन उपरे एका देखो देखो रामा ग्रीन रे ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छे इधर आंचल देखो आंचल किसी एंदा अच्छे आ इतार ब्लाउज पीस यदि देखबे बोले ब्लाउज पीस बॉर्डर संगे मैचिंग ही एका आसवा इधर फुल बॉडी डिजाइन टा आउथरे देखो এটা পড়ো আপনার 8,400 টাকা ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ବି ଭଲ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛେ ବାକି ଯେନା ଟିକେ କଲର ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛେ ଯେନା ଟିକେ ଡିପ୍ ଅଛେ କେନା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଅଛେ ଗ୍ଲେ ଲାଗି ଏନ୍ତିରେ ବି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡୁଥିବା ଏଟା ବି ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡବା ମୟୂର ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛେ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ବଡର ଅଛି ପ୍ରଜାପତି ହରିଣ ମାଛ डिजाइन अच्छे देखो तार फुल बॉर्डर डिजाइन किसी एंता अच्छे एटा भी सेम प्राइस का पड़ो 8,400 टका ही पड़वा एटा भी आ गुडी देखबे बोले इतार बॉर्डर गोल्डन बॉर्डर अच्छे एटा भी है रामा ग्रीन नका एटा भी प्राइस सेम आसवा आ एटा इतार आंचल जदी देखबे बोले इतार आंचल रे फुल टाइप रो डिजाइन अच्छे आ तार बॉर्डर आउ ब्लाउज पीस सेम आसवा तार फुल बॉडी रो डिजाइन किसी एंता आसवा देखो एटा भी प्राइस सेम ही आसवा 8,400 टका ही पड़वा तो आउटे हम देखमा एटा एंदा इधर बॉर्डर पैटर्न टी अलगा अच्छे जेनटा कि बॉडी रे भी बॉर्डर पैटर्न अच्छे एटा जे देखबे बोले इथरे भी मयूर रो डिजाइन अच्छे और बॉर्डर रे फुल टाइप रो डिजाइन अच्छे और इधर आंचल देखो इधर आंचल पाखु टे देखा बोले देखुन ना फुल चक्र टाइप रो डिजाइन अच्छे एटा जेनटा कि मयूर पैटर्न अच्छे और इतार फुल बॉडी रो डिजाइन देखबे बोले एटा देखो मयार ग्रीन टाइप रो कलर अच्छे और तार ऊपर रामा ग्रीन अच्छे तो मजार बॉर्डर भितर रेड अच्छे एटा भी सेम प्राइस जका पड़वा 8,400 ही पड़वा आ गोटे देखो एटा भी गोटे यूनिक डिजाइन टी अच्छे जेनटा कि बॉर्डर पैटर्न अधा आटे कम रही आउ चौड़ा अच्छे ब्लैक पैटर्न अच्छे मजार रामा ग्रीन और रेड गोल्डन येलो दाम मिसिकी कलर अच्छे देखो आउ इतार आंचल यदि देखा बोले इतार आंचल पैटर्न किसी एंता अच्छे आउ इतार फुल बॉडी रो डिजाइन देखो और ब्लाउज पीस ही सेम ही ब्लाउज पीस आसवा ब्लाउज पीस बॉर्डर अच्छे बाकी एटा भी प्राइस सेम पड़वा 8,400 टका ही पड़वा जब आप केन शाड़ी यदि पसंद लगुचे बोले तो व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करूँ कॉल भी करें आप जेन को एड्रेस देले हम होम डिलीवरी कर दे पारूँ एटा गोटे देखुन सबू रामा ग्रीन कलेक्शन ही एका देखामी ये देखो ए पैटर्न अच्छे फुल पैटर्न अच्छे आ इतार आंचल देखो आ इतार फुल बॉडी डिजाइन ता देखबे बोले फुल डिजाइन अच्छे ऊपर ए पैटर्न अच्छे एटा भी आपण मानको 8,400 टका ही पड़वा आ गोटे एटा देखो एटा भी सेम प्राइस पड़वा बाकी कलर कॉम्बिनेशन टी यूनिक अच्छे और बॉर्डर माछो बॉर्डर अच्छे एटा भी 8,400 टका ही पड़वा और इतार आंचल देखो इतार आंचल भल नुआ नुआ यूनिक डिजाइन मान अच्छे इतार ब्लाउज पीस देखिए बोले बॉर्डर आंचल ब्लाउज पीस सेम कलर आसवा इधर बॉडी देखो इधर फुल बॉडी डिजाइन किसी एंता आसवा आउट एटा देखो इतार ये सेम डिजाइन आउट देखि दिली बाकी बॉर्डर रो टिके चेंज है डीप येलो गोल्डन येलो टाइप अच्छे इटा नॉर्मल येलो टाइप देखा जाउछे डिजाइन आर कलर पाखा सेम अच्छे देखो इतार आंचल जब देखा बोले इतार आंचल डिजाइन भी से पाखापाखि डिजाइन देखा अच्छे
ଆଉ ତାର ଫୁଲ୍ ବର୍ଡର ଦେଖ, ଫୁଲ୍ ବର୍ଡର ବଡି ଡିଜାଇନ ଦେଖ। এটা ବି ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ଏକା ପଡ଼ବା, 8,400 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ବା। ଯଦି ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଜଣେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଆସୁନ୍। ସୋନପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ହିଁ ଅଛେ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେ ତଲେ ହିଁ ଏକା ଅଛେ। ଯେନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛେ। ତାମାନେ ଜାଗର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛେ, ତାମାନେ ଚଢ଼େଇର ଅଛେ ମୟୂର। ଆଉ ଇତାର ଆଞ୍ଚଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଇତାର ଦେଖୁନ୍। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ରେ ବି ବର୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛେ। ତାମାନେ ବର୍ଡର ତ ଅଛେ, ବଡି ମଝା ସାଇଡରେ ଯେନ୍ଟା ବି ସେଥିରେ ବି ବର୍ଡର ଅଛେ। ଆଉ ଇତାର ଯଦି ଫୁଲ୍ ବଡି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ଟେ ହେଇଛେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 8,400 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତ ସେମ୍ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପିସ୍ 8,400 ଟଙ୍କାରେ ଏକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଟିକେ ତାନୁ ଅଧିକା ଦାମ ଟିକେ ଆସବା। ଏ ଯେନ୍ଟାକି 10,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ତ আগর ভিডিওରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଥିଲି। ବାକି ରାମା ଗ୍ରୀନ୍ କଲେକ୍ସନ ଦେଖଉଛେ ବୋଲି ଆଉଥରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ମିଶେଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ବାକିରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ସେ କାନର ଝୁମକା ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ଅଛେ। ଉଲ୍ଟେଇକି ଦେଖିଲେ ଦୀପ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆର ଇ ସାଇଡରେ ଦେଖିଲେ କାନର ଝୁମକା ଟାଇପର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 10,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, ଏଇଟା ବି 10,500 ଟଙ୍କା ହିଁ ଏକା ପଡ଼ବା। ଦେଖ ପାଖରୁ ବି ତାର ବର୍ଡର ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି କପଡ଼ା ତ ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଆସବା, କଲରରେ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ଆସେ। ଜାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବା ଆପଣ ମାନେ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ। ଏ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍, ତାମାନେ ମୟୂରରେ ଝୁଣ୍ଟି ଟାଇପର ତାମାନେ ଡିଜାଇନ ଅଛେ। ଡିଜାଇନ ଥାଇକିରି ତାର ବଡି ଦେଖ, କପड़ा बहुत फाइन आसवा पूरा। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 10,500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା। ଏତାର ବାକି ବଡିରେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ମେହେନ୍ଦି କମ୍ବିନେସନ ଅଛେ। ଆଉ ତଲେ ସଫ୍ଟୱେର ଡିଜାଇନ ଯେନ୍ଟା କି ରେଡ ମେହେନ୍ଦି ହ୍ୱାଇଟ ମିଶିକି ଅଛେ। ତାର ବଡିର ଦେଖୁନ୍, ପାଖକୁ ଦେଖୁନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। କପड़ा ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଆସବା। ଆଉ ଇତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍, ଆଞ୍ଚଲ ମୟୂର ଅଛେ। ଆଉ ଇତାର ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଲେ ବ୍ଲାଉଜ ତ ଏମିତିରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ତାର ଫୁଲ ବଡିର ଡିଜାଇନ ଦେଖ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ବାଛିକି ନେଇଯାଉନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ପଡ଼ବା 9,400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା। ଏଇଟା ବି ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ ବ୍ଲୁ କମ୍ବିନେସନ ଅଛେ, ବର୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ ବ୍ଲୁ ଅଛେ, ୟେଲୋ ଗୋଲ୍ଡେନ ୟେଲୋରେ। ଆଉ ଇତାର ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍, ଇତାର ଆଞ୍ଚଲ ବି ମୟୂର ଅଛେ। ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସେମ୍ ବର୍ଡର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଫୁଲ ବଡିର ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ନାଇଁ ଦେଖି ତ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ମାଇଲେ ପାଇଯିବେ, ଗୁଗୁଲରେ ମାଇଲେ ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସୋନପୁର ଟାଉନରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ହେବା ମା ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଛେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।